देखो कितना अच्छा मौसम है, ये स्नोफॉल हो रहा है। ये वाह, हमको झूला झूलने मजा आ रहा है। हमारी ट्रेन आने वाली है ABCD की। चलो देखते हैं। ट्रेन आई, ट्रेन आई, ABCD लाई, अल्फाबेट्स लाई। ये चलो क्लास शुरू होती है ABCD की। बताओ क्या है ये? A for apple। बताओ क्या है ये? B for ball। बताओ क्या है ये? C for cat। बताओ क्या है ये? D for dog। बताओ क्या है ये? E for elephant। बताओ क्या है ये? F for fish। बताओ क्या है ये? G for god। बताओ क्या है ये? H for horse। बताओ क्या है ये? I for ice cream। बताओ क्या है ये? J for jug। बताओ कौन है ये? K for king। बताओ कौन है ये? L for lion। बताओ कौन है ये? M for monkey। बताओ क्या है ये? N for nose। बताओ कौन है ये? O for ox। बताओ क्या है ये? P for parrot। बताओ कौन है ये? Q for queen। बताओ क्या है ये? R for rat। बताओ क्या है ये? S for shoe। बताओ कौन है ये? T for tiger। बताओ क्या है ये? U for umbrella। बताओ क्या है ये? V for van। बताओ क्या है ये? W for watch। बताओ क्या है ये? X for Xmas tree। बताओ क्या है ये? Y for yak। ये बताओ क्या है? Z for zebra। Thank you for watching। ABCD की कहानी है।